السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوار موقع وهرو سبيس، مرحبا بكم في تتمة لدرس الأعداد العشرية لكل من المستويات الرابع والخامس والسادس. من يذكرنا بمكونات العدد العشري؟ من ماذا يتكون العدد العشري؟ نعم، يتكون العدد العشري من فاصل من عدد صحيح. لا نقول كذلك. نعم محمد. يتكون العدد العشري من الجزء الصحيح والجزء العشري والفاصلة. حسن جدا، أحسنت يا ولدي، لقد تذكرت جيدا ما رأيناه. إذن قلنا أن العدد العشري يتكون من جزء صحيح وجزء عشري. سأمثل هذه الأجزاء، الجزء الصحيح هنا، ثم سنضع نقط أيضا تمثل الجزء العشري. بطبيعة الحال هناك فصول كثيرة في الجزء الصحيح، نكتفي فقط بهذه 3 أرقام في الجزء الصحيح و3 أرقام حتى نسهل الفهم على التلاميذ. فإذا أخذنا مثلا أول رقم هنا في الجزء الصحيح، ماذا يسمى هذا الرقم؟ وحدات. رقم الوحدات. ثم العشرة. رقم العشرة بصوت مرتفع. رقم العشرة. نعم. ثم رقم المئات. ننتقل الآن إلى الجزء العشري. أول رقم يسمى رقم ماذا؟ الأعشار. الأعشار. أجزاء المئة. أجزاء المئة. أجزاء الألف. أجزاء الألف. نعم، بهذه الطريقة سنتسهل علينا أولا كتابة العدد العشري وقراءته. مثلا إذا كتبت هنا من يقرأ لي هذا العدد؟ 5.18. خطأ، وهذا بالضبط. أنا قصدت أن أضع الصفر هنا لأن بعض التلاميذ لا يقرؤونه. ماذا نقول؟ 5.018. نعم، هكذا يقرأ العدد. انتبهوا جيدا أعزائي الأطفال، انتبهوا، لا نقول 50.8، لا، نقول 50.018. انتبهوا جيدا هذه القراءة، لأن الكثير من الأطفال يعتقدون بأن هذا الصفر في الجزء العشري لا يقرأ. ما هي الأصفار التي لا نقرأ؟ أو الأصفار الزائدة؟ أين تكون الأصفار الزائدة؟ في اليسار. على اليسار هنا. إذا كان عندي أصفار زائدة فهي لا تقرأ، فهي غير ذي جدوى، لا تفيد، لا تنقص ولا تزيد على شيء. وأيضا أصفار أخرى زائدة تكون في الجانب الأيمن من الجزء العشري، فيمكن أيضا التخلي عنها، يمكن أن نزيلها ولن تؤثر على العدد. ولكن إذا كان الصفر في وسط الجزء أو في مكان الأعشار وكان بعده أرقام، نقول أولا صفر ثم نذكر ما تبقى من الجزء العشري. دونك قبل أن أترجم ما قلته الآن باللغة الفرنسية، سأسألكم الآن ماذا يمثل الرقم 5 في هذا العدد؟ ماذا يمثل الرقم 5؟ رقم العشرات. نعم، فهو رقم العشرات. هذا فقط محاولة مني لمعرفة إذا كنتم تثبيت ما رأيتموه. وماذا يمثل الرقم 8 في العدد؟ أجزاء الألف. نعم، هذا يمثل أجزاء الألف. وماذا يمثل الرقم 0 هنا؟ الوحدات. هو رقم الوحدات. وهذا الصفر يمثل الأعشار. وواحد يمثل أجزاء المئة. أجزاء المئة. أحسنتم يا أطفال الأعزاء. إذن كما قلت سأترجم الآن ما قلته باللغة الفرنسية. On dit que le nombre décimal se compose de deux parties, la partie entière et la partie décimale, séparées par une virgule. Alors, cette écriture-là nous montre les composantes de chaque partie.
nous avons dit que cette partie-là représente, ce chiffre représente quoi? Ce chiffre, elle représente les unités. Les unités. Les unités. Les unités. Voilà, ça c'est unité. Et ce deuxième chiffre dans la partie entière représente, Dizaines. oui, c'est les dizaines, c'est bien. Dizaines. Tu répètes, Mohamed. Dizaines. Oui, c'est dizaines. Et le dernier chiffre, c'est Centaines. centaines. C'est très bien. Alors, unité, ça veut dire wahadat, dizaines, asharat, centaines, mi'at. Passons maintenant à la partie décimale. Alors, ce premier chiffre, qu'est-ce qu'il représente? Comment? Décennies. Non. Les dixièmes. Attention, on dit 10, dixième, ou bien dixième. Alors, un dixième, ça s'écrit comme ça, je vais écrire dixième. Alors, je vais le noter comme ça. Dixième. Dixième. Mais si on peut écrire ça avec un déterminant, un article. Hein. Les dixièmes, on ajoute ici S. Al-Ashar. Raqm Tani, ou bien le deuxième chiffre dans la partie décimale, c'est? Les millièmes. Non, c'est pas les 1000. On est toujours dans les Centaines. centièmes. Toujours, il faut finir avec IM. Le centième. Ouais, c'est le cent, les centièmes. Alors remarquez que tous les noms se terminent par IM. Alors, Ajza, Al-Mi'a, les centièmes. Reste encore le chiffre ici, c'est pas le dernier, bien sûr, il y a d'autres. Alors, le troisième chiffre dans la partie décimale, c'est? Les millièmes. Oui, c'est très bien, ce sont les millièmes. Oups. Les millièmes, Ajza'u. Naam, Ajza'u. Bien sûr, si vous voulez faire ça, dire ça en singulier, vous dites un dixième, un centième, un millième, bien sûr sans écrire le S. إذن هذه هي مكونات العدد العشري. قراءة العدد العشري, la lecture d'un nombre décimal, on l'a déjà dit. Si on veut lire ce chiffre, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on va le dire en français, d'accord. En français, c'est quoi? 100. C'est pas 100. Regardez bien. Ça, c'est quoi? Asharat. Non, on parle en français. 10. 10. 20. Plus fort. 20. Plus fort encore. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 60. 50. 50. 50. 50. Alors ça, c'est 5. 50. Bon, on va l'écrire tous. 50. 60. 60. 70. 70. Alors, vous remarquez ça, c'est quoi? Si. En français? 60. 60. 60 plus 10. Il laisse donner 10. 70. Alors 60. 10. 10 باش تفهموها نقولوا داكشي شي اسمها 70 60 10 80. 41. 41. Non, regardez bien. 48. Ça c'est quoi? 20. Si j'ai mis 20 plus 20 plus 20 plus 20, ça égale à quoi? 28. 20
plus 20, plus 20, plus 20, ça égale 80, c'est ça. Alors, donc, شاش سموها 80 80 حيت فيها 4 ديال 20 20 20 ضرب 4 درنا 4 في 20 كتعطينا 80 4 ديال 20 بالفرنسي 4 وهذه هي 20 80 80. Alors maintenant, si on ajoute, ça donne 90. 90. Ça c'est 90. Et à la fin, vous avez 100. 100. Alors on répète. Vas-y Mohamed. 10, 20, 30, 30, 30, 40, 50, 50, 50, Cinq. 50, 60, 70, 80, 90, 100. ça c'est un rappel. هذا تذكير فقط بتسمية الأعداد خصوصا 10 باللغة الفرنسية. Alors, juste pour voir, si toujours vous rencontrez une difficulté avec vos enfants, il faut toujours faire des rappels, ça c'est nécessaire. Idem. Donc, si on veut lire ce chiffre, ce nombre décimal, Non. 50, virgule, 0, c'est quoi ce chiffre? Non. Regarde, on va faire un rappel. Ça c'est quoi? 10, 11, 12, 13, 14, Alors, vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'il arrive à ça. 16, Non. 19, 18. 18. Voilà, c'est 18. 0, 18. Alors, qui répète? 50, 50. 50, virgule, 0, 18. Voilà, c'est 50,018. C'est comme ça qu'on lit les chiffres ou bien les nombres décimales. Et la représentation, bien sûr, ici ça représente quoi? 5. Comme 5. Elle représente quel chiffre? dizaine. Elle représente les dizaines. Et le 8 ici représente, Millième. oui, c'est les millièmes. Et les 0 ici, elles représentent quoi? Les 10. Dixième, dixième. Et le 0 ici représente Unité. les unités, c'est très bien. Et le 1 ici représente Les les centièmes. Voilà, les centièmes. Donc, c'est tout ce qui a rapport avec la lecture des chiffres. ننتقل الآن إلى كيف نكتب الأعداد إذا طلب منكم كتابة عدد عشري مثلا. سنكتب مثلا 60 وحدة أو 65 وحدة و 345 جزء الألف ولا أجزاء الألف و 345 جزءا الألف. كيف نكتب هذا العدد على شكله العشري؟ نضع فاصلة. لا بد أولا من وضع الفاصلة. ثم 65. أين هو الجزء الصحيح الآن؟ 65. 65 هو الجزء صحيح. لاحظوا معنا 65 هو واحدة. آخر رقم هنا هو 5 هو الذي سيكون في الوحدة. 65 وحدة و 345 جزء الألف. آخر نضع هنا بعض النقط حتى تعطينا بعد. آخر رقم 5 هو الذي سيكون في جزء الآلاف. إذا 5 في جزء الآلاف ثم 4 ثم 3. لماذا نبدأ بهذا الشكل؟ لأن بعض الأحيان هناك بعض كمثال إذا قلت لك مثلا 34 وحدة و
67 جزءا من الألف، جزءا من جزء الألف. نضع الفاصلة كالمعتاد. 34 وحدة. لدينا 34 وحدة. أجمعنا الرقم الأخير 4 يكون في الوحدة. ثم لدينا جزء الألف، آخر رقم هنا يكون هو. نضع 3 نقط دائما 7 طريقة حتى نسهل الأمر. نعم، 7 في الأخير و6 جزء نضع هنا آخر رقم يكون في جزء الألف، و6 جزء 100 6 في جزء 100، وصفر. ولكن نضع الآن صفر. يجب إضافة صفر في الأعشار لأن لم تذكر الأعشار، أو فقط لدينا 67. هذه الطريقة مهمة جدا لتذكر كيف نكتب الأعداد العشرية. دائما آخر رقم نكتبه هكذا. بعض الأحيان قد يعطيك العدد العشري جملة واحدة. قد يقول لك مثلا 468 جزء 100. 468 جزء 100. سأضع دائما فاصلة، أضع هنا 3 نقط، وأضع في الجهة الأخرى أيضا 3 نقط، ثم أموقع الأعداد. لاحظوا أننا مدى الوحدة هي جزء 100. آخر أو أول رقم على اليمين هنا هو، أو آخر رقم على اليمين هو ما هذا الرقم؟ 8. هي التي تكون في جزء 100. هي التي سنضعها في جزء 100. إذا سنضعها هنا في جزء 100، ثم نضع الأخرى بجانبها. هنا ستكون 6، ثم هنا ستكون 4. بهذا الشكل كتبنا العدد هو 4.68. تذكروا جيدا هذه القاعدة، أننا عندما نذكر العدد جملة واحدة، الوحدة هنا دائما الوحدة المطلوبة تكون مقرونة بأول عدد في اليمين. نضع العدد ثم نرتب الأخرى تباعا لنحصل على العدد العشري. Bon, on va redire ça en français si vous voulez. Alors, si on donne des exemples, si on veut écrire un chiffre, bien un nombre décimal, si je vous demande par exemple 35 unités et, bon, disons, et millième. Il faut un S. On va rétrécir l'écriture. Alors je dis 35 unités et 92 millièmes. Alors là, il faut toujours mettre la virgule. Mettez ici 3 points représentant les chiffres composantes de la partie entière. Et ici, on va mettre les 3 chiffres représentant la partie décimale. C'est bon? Alors, on va ici écrire, regardez bien, vous avez ici unité. Le premier nombre avec les unités, c'est 5. Donc, le 5 va se placer dans les unités. Les unités, elles sont là. D'accord? Alors, si je vais mettre des lettres, comme ça, vous allez vous référencer. Unité, dizaine, centaine. Ici, vous avez dixième. Bon, on va mettre ici un ième. Ici, vous avez centième. Et vous avez millième. Bon. J'espère que ça se voit dans la vidéo, mais bon, vous pouvez toujours entendre ce que je dis. Alors, si on va placer, on va écrire ce chiffre sous sa forme décimale, on va dire que les unités, on va mettre 5 dans les unités. Et après, on va mettre le 3. La virgule, elle est toujours là.
Alors ici, vous avez combien? 92 quoi? Millièmes. Alors, 2 va se placer dans les millièmes. Alors les millièmes, ils sont là. Le 2 va se placer dans le millième. Le 9 va se mettre dans les centièmes. Et ici, on va mettre 0. un 0 pour représenter les dixièmes. Bon, si on va lire ce chiffre, c'est quoi? 90. Non, 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 non. Ça, c'est pas 80. Troisième. Regardons, regardons, on va se rappeler. Ça, c'est quoi? 10. Ça, c'est quoi? 20. Et ça, c'est quoi? 35. 30. 30. Alors ici, vous avez 30 et 5. 35. On dit 35, 5. Virgule. virgule. 0. 82. 12. Oui, c'est bien. On répète? 35,082. Oui, c'est 35,092. C'est comme ça qu'on lit les chiffres, ou bien les nombres décimaux. Passons maintenant, ou bien on peut s'arrêter là, pour ne pas avoir une vidéo très grosse, parce que ça pose des problèmes au niveau du téléchargement, tout ça. إذا نكتفي بهذا القدر أيضا. سنضرب لكم أيضا موعدا مع الأعداد العشرية في الفيديو المقبل إن شاء الله. إذا لم يكن هناك أيضا مستجد سنقوم بدرس المقارنة والترتيب. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. ما تنساوش أيضا أنكم تابوناو في لاشين ديالنا يوتيوب رشيد وهلول. ضغطوا على الزر الأحمر مكتوب فيه صابوني. وشوفوا ايضا لنا فضاء الرياضيات، واحد الصفحه في فيسبوك فضاء الرياضيات، فهي ايضا نضع فيها كل جديد يتعلق بدروس الرياضيات. الى ذلكم الحين هو الاستاذ رشيد وهرو يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.